হাততালি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন। কিভাবে গুড়ি ভাজতে হয় দেখুন আপনারা সবাই হাতে তালি দিয়ে জাদুকর ভাইকে একটু উৎসাহ বাড়াবেন। দেখুন চাল কিভাবে ওর ভেতরে ফেলে দিল, আপনারা দেখতে থাকুন। রবি মন্ডল আর হচ্ছে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। आओ बच्चों आ गए बच्चन, गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। आप लोग सब देख लीजिए, सब कुछ बुरी निकल रहा है। करते हो तुम कैसे सब सही है ना? जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा